Ovaj video je nastavak programiranja u C# programskom jeziku, ali ujedno i početak objektno orijentisanog programiranja. Ovo znanje će vam biti korisno ne samo u C#, već i u mnogim drugim modernim programskim jezicima, na primjer Java ili Python. Hajde da najpre pojasnimo šta je objektno orijentisano programiranje i po čemu se razlikuje od klasičnog programiranja. Rani programski jezici su bili proceduralni. Neki poznatiji programski jezici su na primjer Fortran, COBOL, C i Pascal. Ovo znači da se program izvršava redom, odnosno odozgore na dole, korak po korak. Ovakav vid programiranja se i dalje koristi, ali ukoliko želite da programirate nešto van ovog redosleda, proceduralni jezici mogu postati prava noćna mora. Zato su i izmišljeni objektno orijentisani programski jezici. Kod njih imamo neke potpuno nove elemente. Za početak imamo objekte koji predstavljaju neke skupove informacija koji se tretiraju kao celina. Zatim imamo klase. Klase definišu objekat, odnosno sadrže polja i metode samog objekta. Njih možemo posmatrati kao neki šablon po kojem se kreiraju objekti. I na kraju polja ili drugačiji atributi predstavljaju osobine nekog objekta, a metode predstavljaju neke operacije koje objekat izvršava. Pa pogledajmo sljedeću sliku. Ovo ovdje sa leve strane je klasa, odnosno šablon, a na desnoj strani imamo objekte. Dakle, na osnovu izgleda ovog šablona napravljeni su određeni objekti. Oni imaju iste karakteristike kao i sam šablon, ali uz neke razlike. Na ovom primjeru vidimo da su svi objekti potpuno istih dimenzija kao i šablon, ali se recimo boje razlikuju. To je kao kad u fabrici proizvodite isti automobil, ali različitih boja. Hajde da to sada uradimo u programu. U ovom primjeru imamo klasu auto. Unutar te klase ćemo napraviti određene varijable. Ove varijable koje su napisane direktno u klasi zovu se atributi ili polja, na engleskom fields. Dakle, to su neke generičke vrednosti koje ćemo koristiti u našem programu. Pišemo string boja jednako plav. Zatim string model jednako Ford Focus. I na kraju boja 2 jednako crven. Kao što vidimo, sve ovo su osobine nekog automobila. Hajde da sada napravimo objekat. Unutar klase auto, ali i unutar main metode, pišemo auto, prvi objekat, jednako new auto. Auto je ime naše klase. Prvi objekat je ime našeg objekta, new je komanda za kreiranje objekta. I na kraju ponovo imamo ime klase. Ukoliko sada želimo da koristimo polja preko ovog prvog objekta, to možemo uraditi ovako. Pišemo console.writeLine. U zagradi prvi objekat stavljamo tačku i sada nam se ovdje čak i nudi da odaberemo neko od polja koje smo definisali. Odabrat ćemo boja i pokrenut ćemo program. Evo, dobili smo vrednost plav. Hajde da sada iskoristimo i drugo polje. Pišemo sve isto, samo ovdje iza tačke navodimo ime drugog polja. Dodat ćemo i još jedan objekat i preko njega također pozvati dva polja. Sve je isto kao i u prethodnom primjeru. Hajde da sada pokrenemo program i pogledamo rezultat. Kao što vidimo, program je ispisao dva polja za prvi objekat i dva za drugi. Na početku videa smo rekli da klase mogu da sadrže i metode. Ovo main koje smo sve vrijeme do sada koristili je ništa drugo već jedna metoda. Obratite pažnju na to da se metoda piše direktno u klasi, isto kao i polja. Ispod ćemo napisati static void, nova metoda, obične zagrade i ispod nikako nemojte da zaboravite vitičaste zagrade. U njima se pišu funkcije isto kao i kod main metode. Ova nova metoda je ime nove metode. Hajde da sada unutar nje ispišemo neke funkcije. Recimo da definišemo treći objekat. Pišemo auto, treći objekat jednako new, auto i prazne zagrade. Ispod tražimo da se ispiše prazan red i neki tekst kako bi naš program bio pregledniji. Zatim pozivamo atribute preko ovog trećeg objekta. Pišemo console.writeLine pa u zagradi treći objekat, tačka
boja 2. Ispod još jednom, samo umjesto boja 2 pišemo model. Sada nam još preostaje da ovu metodu pozovemo unutar naše main metode, kako bi se ona izvršila. To radimo tako što pišemo ime metode i prazne zagrade. U našem slučaju pišemo nova metoda. Sada ćemo pokrenuti program. Evo, jasno vidimo, u gornjem delu je izvršeno sve ono što se nalazi u main metodi, a ovo dole je sve ono što smo pisali u nova metoda. Da ponovimo još jednom, mi smo napravili 3 objekta, a unutar klase smo napravili atribute, odnosno polja sa kojima smo nešto radili preko ovih objekata. Također smo napravili i jednu metodu i pozvali je unutar main metode kako bi se izvršila. Dakle, za razliku od lokalnih promenjivih, polja se mogu koristiti za razmenjivanje informacija između metoda u okviru jedne klase. Upravo zato se i definišu izvan metoda, a unutar klase. Na samom kraju potrebno je još da znamo da se metode i polja napisana u klasi često nazivaju i članovima klase, na engleskom class members. Toliko u ovom videu, a mi se vidimo već u sljedećem.